Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Nuwun tenang. Tenang, belum tenang. Kalau ceramah maksimal 1 jam, ngomongi di jamak takhir mawon nggih. Mantun pengajian ngomong sampai subuh gak apa-apa. Pengajian poso ngomong supados angsal ilmu yang manfaat. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah ingkang rawuh, wabil khusus sedaya jajaran takmir musalla napa niki Al-Maghfirah ingkang mugi-mugi diparingi istiqomah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, hafidhakumullah wa ra'akumullah wa rahimakumullah. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal rahmat saking Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah kula lan panjenengan tasih diparingi panjang umur saged mlebet bulan ingkang minulya, bulan Rajab, Ashhurul Hurum, ingkang termasuk bulan mulia dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab niki disebut dengan Syahrul Asab, bulan hujan rahmat. Syahrul Asab, bulan sunyi. Dinamakan bulan sunyi sebab tiang Arab saderenge Islam zaman jahiliyah senengane perang, tapi nek bulan Rajab rei perang. Sebab napa? Sebab saking mulyane bulan wong jahiliyah niku lek Rajab rei tukaran. Wong ninden gak kenal Rajab, gak kenal Ramadan, gegeran nih. Bu, nek wis bulan Rajab gak usah tukaran mbek bojo. Masih ketemon rabi maneh sabaro. Perang Saban. Mangke bulan Saban baru perang. Bulan Rajab reisik. Nggih, Pak? Rajab gak usah tukaran, nggih, Pak? Kesempatan nek sampean rabi maneh tapi sadurunge Saban pegatan. Sebab Saban wis tukaran. Nggih. Jadi bulan Rajab niku sampai tukaran emoh. Karena mulianya bulan di bulan Rajab niki wonten dalu ingkang minulya yang sekarang kita sama-sama muliakan, yaitu malam Isra dan
Malam Isra dan Mi'raj ini mengingatkan perjalanan mulia yang belum pernah Allah berikan kepada hambanya, nabinya, rasulnya manapun kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam 27 Rajab adalah malam Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj Masjidil Aqsa langit ke-1 sampai Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi itu hadirin nggak mendadak itu tahu-tahu Isra Mi'raj, tapi wonten sebabe. Kanjeng Nabi niku termasuk sebab Isra Mi'raj dawuh para ulama sedone Sayyidina Abu Thalib lan istrine Sayyidatuna Khadijah. Dados saking sumpeke Kanjeng Nabi sampai langsung dihibur oleh Gusti Allah. Kenapa Khadijah meninggal membuat Nabi Muhammad sedih? Karena setianya, karena baktinya kepada suami. Pak, kinten-kinten nek bojomu seto sedih napa seneng? Seneng. Ojo polos-polos po. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannah. Wong wedok iku mlebu surga mbek mlebu neraka ni iso didelok. Nek pas sedo delok raine bojone. Nek sumpek 99,9% mlebu surga. Perempuan manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho masuk surga, dawuh Kanjeng Nabi. Dadi lek wonten wong wedok sedo terus bojone sumpek nangis 99,9%. Tapi nek bojone mati mesem bahaya. Wong wedok kaya ngene iki bahaya. Sebab kayak seakan-akan beban mulai berkurang. Mestine innalillah niki alhamdulillah. Sayyidah Khadijah iki sedo, Kanjeng Nabi sedih, saking sedihnya sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzun. Tahun kesumpekan buat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha kula niki nate umroh. Wonten di antara sing umroh niku suami istri, sing wedok niku rada cerewet. Sing lanang meneng pas selesai tawaf di depannya multazam niku istrinya ngomong, Habib, sebelum sa'i doa dulu buat saya dan suami saya. Tak dongakno ya Allah, mugi-mugi berkah ya Allah, mugi-mugi anak-anaknya soleh-soleh, amin, amin. Terakhir bojone ngomong, Beb, dongakno jodoh dunia akhirat. Ya Allah, mugi-mugi jodoh teng dunia lan akhirat. Sing istrine, amin. Sing bojone, amin. Kalau pun curiga, tapi kalau mundur badhe sa'i, kalau ditimbali kali bojone, Beb, tolong doanya direvisi. Loh, wonten napa? Jodoh dunya gak usah akhirat. Loh napa? Wis di dunya aku tersiksa, Beb, ditambah di akhirat maneh. Terus tolong dunya tok jodoh gak usah akhirat. Tolong ngomong Gusti Allah revisi, Beb. Mumpung durung dadi jodone akhirat. Nah ini kayak ngaten niki istri seperti ini beban buat suami. Sayyidatuna Khadijah, subhanallah. Ayo on kena sing teng mriki kayak Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu waktu nikah sama Rasulullah dapat beberapa minggu sedih. Kemudian ditanya Khadijah, ada apa kau sedih ya Rasulullah? Ada kabar yang nyebar. Jarine Muhammad cowok matre. Golek rondo teles. Sing sugih, padahal Muhammad iku melarat, yatime Abu Thalib. Nasibe dadi enak, rabi rondo teles, rambo sugih. Pasti niki cowok matre. Saya sedih karena nikah bukan karena itu, kata Rasulullah.
Katanya Sayyidatina Khadijah, wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau itu yang membuatmu sedih, karena kau miskin, aku kaya raya, detik ini semua harta yang aku miliki, aku hibahkan, hadiahkan untukmu semua. Ona ada nginden bojo sing ngono. Blonjorone hitung-hitungan. Sekarang kau kaya raya, aku fakiroh, miskin. Ya, terus miskin, nggak punya apa-apa. Mau ngomong apa orang-orang sekarang? Ini istri yang betul-betul solehah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Abu Thalib dan Khadijah meninggal, Rasulullah sedih hingga akhirnya beliau dihibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi tidur malam-malam didatangi Jibril. Oleh Jibril diangkat, dibersihkan hatinya, kemudian disiapkan buruk untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhan kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Subhan niku kalimat yang biasa dipakai ketika orang takjub. Pak, sampe nek ningali wong wedok ayu, subhanallah ayu ning ngene apa nggih? Mosok wonten naudzubillah, gak ono, mesti Bu, sampe nek ningali wong lanang ganteng, kinten-kinten subhanallah, gantengnya apa innalillah, gantengnya. Subhan, kalimat subhan itu kalimat takjub. Karena malam Isra Mi'raj menakjubkan, Allah pakai kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan, tengah malam, minal masjidil harami ilal masjidil, perjalanan dari Masjidil Haram niku napa sih, Rek? Haram niku napa? Haram itu mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan Rajab Syahrul Haram, bulan haram iku duduk haram sing gak oleh iku dudu. Haram niku artinya mulia. Bahasa haram niku artinya kan aslinya hurmatun. Hurmatun niku lek bahasa Indonesia hormat, terhormat. Berarti artinya mulia, terhormat. Muhtaram, orang yang terhormat. Ini bulan haram, Masjidil Ha. Dan Malang itu wonten masjid namanya Masjidil Halal. Kalau tanglet tak miri lho, ngapunten namine kok Masjidil Halal nggih, Bib. Sing teng Mekah niku Masjidil Haram mriki halali. Dan ini berarti mboten sumerap, haram niku sanes waliane halal, tapi haram itu Jangan boleh rame di belakang, suaranya ganggu saya ceramah. Menal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa niku teng Palestina saiki. Disebut Aqsa niku paling adoh. Perjalanan ini 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil alladzi barakna haulah, yang mana aku berkahi sekeliling dari Masjidil Aqsa. Kenapa? Sebab masjid niku mulyane, bekase Nabi, bekase roh. Untuk apa ya Rob? Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kebesaranku. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat apa yang terjadi pada hambanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Kanjeng Nabi berangkat niku numpak buruk. Diperintahkan malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Sembayang ndek kono ana wit kurma. 2 rakaat sholat pakai sholatnya Nabi Ibrahim.
naik buruk lagi, sholat di kono ono gunung, sholat maneh di wit, sholat maneh di omah cilik. Kemudian Nabi tanya, niku opo? Sing pertama niku wit kurma, iku adalah Madinah Munawwaroh. Di situ kau akan hijrah. Yang kedua, gunung jenenge Turisina, biasa dipakai Nabi Musa bincang-bincang dengan Allah. Yang ketiga, wit pohon sendenane Nabi Musa pas diuber-uber Fir'aun. Terakhir rumah cilik iku namanya Baitul Lahmin, saat ini jenenge Bethlehem. Bait Lahmin itu adalah lahirnya Nabi Lu sampean tingali. Kenapa Nabi sholat di tempat itu? Bekasnya Nabi. Bekasnya Nabi. Makanya bekasnya Nabi lan Rasul niku barokah. Sing ngomong barokah sinten? Jibril ngajari Kanjeng Nabi. Makanya tiang NU niki seneng mbek barokah bekasnya wali, niru Kanjeng Nabi malaikat Jibril. Nek wonten sing ngomong gak ono barokah niku syirik niku bid'ah. Lah niki perlu ditanyakan, kok niki ajarannya sapa? Sebab dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan keberkahan sudah diajarkan oleh Jibril. Bekasnya Nabi lan Rasul niku barokah. Wonten video nih Mbah Yai Maimun Zubair ngajar banyune di PJMM Semerat, Persatuan Jenggot Morat Marit. Apa itu? Mengkultuskan ini bekasnya Nabi Rasul, bekasnya Paris Nabi lan Rasul niku barokah niku wonten. Imam Syafi'i niku nggih hadirin, ketika dapat bajunya Imam Ahmad bin Hambal, padahal muridnya, langsung beliau celupkan di air, diminum airnya, barokahnya Imam Ahmad bin Hambal. Lah kelas Imam Syafi'i gak ngerti syirik. Iki Imam Syafi'i lho, gak ngerti syirik. Sing ngerti syirik sapa? Imam Samudra iku. Coba dipikir. Siapa Imam Syafi'i hadirin? Cuman 200 dari Rasulullah, imam madhab yang alimnya seperti itu, gak ngerti bid'ah. Lo nanti diundang kali kiai di pondok pesantren. Mantun ceramah niku serban kula disilipip nyilih sedilu ae. Damel napa yai? Santri pengen barokah. Le, coba no ember. Coba no ember kayak banyu, celupno niki. Mari celupno, santri ngombe, barokah para ulama habaib ngombe. Serban teles dibalekno matur nuwun. Yai, sampean angsal barokah kula masuk angin iki. Wis PN ae lho teles-teles kok dibalekno iku ya apa? Tapi maknanya barokah itu memang ada. Ini kalau ada orang minta airnya Habib, minta airnya Kiai, ada itu nasnya jelas, hadisnya ada. Sing ngerti Isra Mi'raj ngerti. Saya beri contoh nanti. Kenapa Masjidil Aqsa disebut barok? Nah, haulahu keberkahan di sekitarnya. Lima fihi min atharil anbiya wal mursalin. Karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ketika itu bekasih para nabi-nabi lan rasul. Masya Allah. Kenapa Nabi sholat di 4 tempat? Bekasih Nabi lan Rasul. Kenapa Nabi Muhammad kok nggak sholat di Gunung Kelut? Lapor di Turisina. Padahal lapian Gunung Kelut. Beda nih. Gunung Turisina bekas Nabimu. Gunung Kelut bekasnya Mbah Mari. Coba bekasnya Nabi. Ya Kanjeng Nabi mungkin sholat Gunung Kelut. Uwit ya ake uwit di dalan iki ya malah angker. Tapi ketika bekasi Nabi Musa barokah Kanjeng Nabi sholat di situ, omang nggih kathah di udang bumi ini. Tapi sholat di tempat lahirnya Nabi berarti barokah itu ada. Makanya hadirin, nek wis praya kolan iki tolong anak-anak muga nang ini ziarah para aulia wali songo, para habaib, para kiai. Gawa kono supaya barokah. Ojo go nang Jatim 4. Batu Secret Zoo, kebun binatang Wonokromo.
wayahe ndelok kiai, ndelok habib ditutupno bedes, kethek. Mangkane lek wong-wong biyen niku barokah uripe, cilike digawa nang kiai oleh keberkahe kiai. Lek sing ketok kethek nggih sifate kaya bedes. Ditutupno iku lho le, kethek le. Ibu-ibu iku ndudukno, le iku le boyo. Endi ibu iku lho, pek bapakmu. Perjalanan mencari baro. Setelah sholat situ Rasulullah mulai lewat, ditunjukkan amalan demi amalan umatnya. Yang pertama, wonten tiang niku nandur terus panen, nandur terus panen, nandur terus panen, nandur terus panen. Sinten niku mujahidin fisabilillah, umatmu yang jihad di jalan Allah. Siapa yang jihad di jalan Allah? Yang perang di jalan Allah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Rasulullah dan lain-lainnya. Tapi zaman sekarang, siapa mujahidin fisabilillah? Yang menyebarkan agama Allah, yang punya pondok pesantren, yang punya madrasah, yang punya TPQ, mereka mujahidin fisabilillah, khususnya Banser. Njogo kiai, njogo ulama, njogo habaib, naruh no nyawone mujahidin fisabilillah. Wis enak wong-wong itu. Gak usah ngenteni petang ulang telung ulang, langsung nandur langsung panen, langsung nandur langsung panen. Mereka korbankan harta, nyawa untuk agama Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah Mas Abdul jenengmu nang ndi ilang. Imitasi Banser ini nggih. Banser iki istimewa lho rek, masyaallah. Istiqomah kiai walaupun kadang-kadang rotok lebay. Kalau nanti di kawal Banser kiri kanan dicekeli. Banser, aku kiai, masamu koruptor aku ini. Ngapunten Beb supaya gak salaman, yo gak terus dicekeli ini. Untung awakku iki gede, sing kiyaine cilik lah sakena mombol sikile. Masamu maling ayam mah. Tapi istimewa, mugi-mugi Banser niki diparingi istiqomah. Amin Allahumma. Kula lek wis ceramah ndelok Banser langsung rasa aman. Alhamdulillah, tentarane ulama wonten siap siaga. Alhamdulillah. Setelah Rasulullah lihat orang seperti itu, delok maneh Kanjeng Nabi. Wonten tiang niku ndase dikepruki, balik dikepruki, balik dikepruki maneh. Jare kok ya Allah, iki wong ya apa dibalekno la wis syukur, lah apa dikepruki maneh. Sinten niku? Iku ummu. Loh, apa amalane tatasaqal ru'usuhum fi shalah, umatmu sing abot sembayang 5 waktu. Umatmu sing subuh jam 8 iku lho. Sirai ajur. Mudin, ono Mudin iki ngene. Mana Mudin? Niki Pak Mudin. Pak Mudin, kula amanat nggih. Nek wonten warga nginden Permata niki sing sedo gak tau salat, nek pun sampean kafani ojo lali kaya ono helm. Memperingan siksa. Lho apa kok dihelmi gak tau sembah? Ya Allah hadirin, mbok saake-akene amalmu lek wis gak sembayang iku percuma. Awal ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, sing dihisab pertama tiang muslim niku salate apik baru liyane hajine umroh dihitung. Tapi lek salate gak karu-karuan, liyane buaken wis. Lho ya Allah, kula niki sedekah bangun masjid, salat ndak mboten ya wis buaken kabeh. Makanya salat 5 waktu harus dibenarkan. Sholat niki gak main-main, khususnya anak-anak sampean. Kula niki kadang-kadang ningali umat Islam nek anake gak sembayang, bapake mesam-mesem. Tapi lek sampai nyenggol TV ini pecah ngambuke seminggu. Luwe larang TV daripada sholat anaknya. Telat sholat, telat sekolah, ngamuk-ngamuk, terus kadung bayar larang-larang. Telat sembayang subuh gak ngamuk, padahal hadirin nggak ada orang dapat su'ul khotimah disiksa di neraka gara-gara telat sekolah itu ono. Tapi lek telat sholat
Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka neraka wail buat orang-orang yang melupakan mengundur-undur salatnya. Nauzubillah min. Duduk sing gak sembayang lho, sing ngundur. Itu wailun. Maka ini Bu Isra Mi'raj pelajaran terbesar adalah jaga tolong hadirin. Wis sampean kula paringi bocoran nggih. Wali ku mesti sing ahli salat ibadah yang istiqomah. Sampeyan lek kepengin ningali iki wali iki tepak apa gak delon sembayangi. Nek wis sembayangi di masjid 5 waktu jamaah wis pasti istiqomah, pasti wali. Tapi lek kula kali panjenengan khusus nahdiyin iki paling malah justru biasa ndelok sing kaya ngono. Sing gelambiar-gelambiar jadab-jadab sing salate gak ketok niku sing kadang-kadang sing rodok larang praripe. Kenapa ini? Lho niku wali sampean gak ro. Lho kok gak ro? Sampean gak ketok sembayangi langsung di Mekah. Oh iya. Mekah dengkulmu iku. Teko ndi carane? Kanjeng Nabi ndek Madinah loro-loro berangkat nang masjid salat dadakno iki gak jelas, moro sembahyang ndek Mekah. Dari mana hadirin? Kalau dia jazab sudah biarkan. Jazab itu enggak ada hukumnya kayak orang gila tapi dia wali. Tapi kalau salik niku para kiai dan habaib niki semuanya salik. Iki hati-hati. Sampai tingali kesolehannya lewat sholatnya, sholatnya api, insya Allah api. Sholatnya wis gak kena gak percaya. Wis gak ojo percaya, sembayangnya gak makome dukur, gak wajib sholat. Tak kandani yo. Wonten tawali kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Suatu hari kedatangan cahaya bilang, hei rojone wali. Wis tak angkat kewajiban sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Kono gak wajib sembarang kali. Kayak seakan-akan cahaya ini Gusti Allah. Dicoplok sandale Syekh Abdul Qadir Jailani, dilempar cahaya tersebut sambil berkata, "Ikhsa anta ya lain." Makanya cok ngantuk elek ngaji. Jadi halang setan agon kapok. Oke. Begitu dibalang Syekh Abdul Qadir Jailani tangi kok. Setane lugur, keteblek. Kok ro sampean wahai Syekh Abdul Qadir Jailani lah aku iki setan kok endi? Jawabannya, lho wong Nabi sampai sedo lho salat. Sayyidina Abu Bakar sampai sedo nggih salat. Sayyidina Umar tengah salat iki men sedo. Sayyidina Utsman pas ngaji sedo, Sayyidina Ali pulang dari sholat sedo. Terus aku iki kok gak wajib iki luwih top kok Khulafaur Rasyidin. Wes pasti kok niki setan sing dilaknat Allah. Untung sampean pinter. 30 orang ahli ibadah sesat gara-gara aku tadi beri kabar seperti itu. Oh, hati-hati katanya beliau, kula niki sultan rajane wali, gak mungkin ditipu dengan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya lek wonten Habib, wonten kiai, terus ngomong aku gak wajib sholat, coplon sandalmu. Panser, lumayan nih sepatumu ini. Sholat gak wajib, aku sembahyang gak ketok, sembahyang gak ketok, sholat gak wajib, coploan sandalmu. Terus pinter. Tapi lek ditakoni dikongkon sapa? Jawabannya sapa? Habib Jamal. Wah, kon iki gak cerdas kon. Syekh Abdul Qadir Jailani. Habib Jamal, tangkep polisi aku. Lho siapa ya? Wes pokoke coplon sandalmu salat gak wajib coplon sandalmu. Ikhsa anta ya lain, pergi kau wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Gak ono ceritane wong gak wajib wong sampai loro diajari sholat carane loro ya apa sampai selama punya kesadaran dengan mata dengan hati pun tetap wajib makanya hati-hati Bu, ojo sampai melioro anak di omah sing gak sholat. Dawuh para ulama, sampeyan sumerap para ulama dawuh
Bahwa Kanjeng Nabi bersabda ada dua hal kalau di rumah kita mencegah datangnya malaikat rahmat. Siapa? Yang pertama patung. Hati-hati domamu jono patung. Nek boneka gak apa-apa. Boneka nyari cilik gak apa-apa. Patung mboten angsal. Patung sing rupa hewan yang bernyawa itu menghalangi masuknya malaikat rahmah. Pertama. Yang kedua, yang nggak boleh masuk di rumah, menghalangi masuknya malaikat rahmat, niku segawon. Tahu segawon? Napa? Aduh, asu. Kon dosa lho. Habib diasu-asu itu apa? Ya Allah, ampunilah hambamu ya Allah. Ono kiai diasu, kok menggelu asu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjing di rumah itu menghalangi masuknya rahmat malaikat. Tapi kata ulama yang lebih parah lagi, anak nggak sholat. Bukan cuman menghalangi masuknya malaikat rahmat, memanlaknat dari Allah subhanahu murko Allah niku ningali wonten griya sing mboten salat ninggalno salat. Nih. Makanya jangan anggap biasa. Berarti sampai wonten sing ngomong ulama rodok radikal. Mending melihara asu daripada anak gak salat. Mending melihara asu daripada anak gak salat. Asu mek ngilangi malaikat rahmat, tapi nek wong gak sembahyang, ya Allah menurunkan laknat di rumah kita. Nek bapak gak turu, bengi gak sembahyang moro turu. Bisi ono, Pak. Mending aku turu mbek asu daripada wong gak sembahyang. Hati-hati nggih. Jangan main-main masalah sholat ini hadirin. Yang kadang-kadang kita mutahawinin, nganggep enteng sholat 5 waktu. Ayo didik anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Mugi-mugi kula lan panjenengan mati husnul khatimah. Pun jam pinten nih hadirin? Waduh. Jam 10. Saya waktu tinggal 6 menit. Panitia ngasih waktu sampai jam berapa tadi? 10. Ngono enak gak melok ceramah. Wis ngono ndelok aku mbek rokokan masa mau ketoprak ning ngarep iki. Waduh ngaji ku sing khusuk gak usah rokokan. Iki mbek rokokan ya Allah kayak wayang wong ning ngarep iki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melihat seperti itu saat Kanjeng Nabi berangkat malih wonten napa hadirin? Kuburan wangi. Kanjeng Nabi tanglet kuburannya sapa iki Masito. Sinten Masito? Tukang sisire Firaun. Lho, ceritane ya apa? Nyisiri anake Firaun sing wedok, putrine Firaun kok sisire tiba saking seneng gemar istiqomah zikir, pas kaget langsung bismillah. Wong lek wis biasa zikir, kaget iku zikir. Ibu-ibu ini kadang-kadang lek kaget gak subhanallah, gak naudzubillah, gak Allah, gak la ilaha bismillah, copo-copo. Opo? Bapak-bapak ini kadang-kadang ya luwih nemen lek kaget, Masya Allah, nganjuk. Konten apa kata? Nek ahli zikir gak mungkin. Ahli zikir nek kaget, astagfirullahaladzim, illalillah, kaget itu zikir ahli zikir. Tapi nek wis ahli meso, nggih meso. Niki ahli zikir, begitu jatuh langsung bismillah. Ngamuk anak Firaun. Tak laporno bapak, laporno. Temenan, laporno, ditimbali Firaun. Ditimbali niki Masito kali Firaun. Bener kon duit Tuhan selain aku. Nggih, Tuhanku Tuhanmu Allah. Tawakkes Masito. Tuhanku Tuhanmu adalah Allah. Ambil suami dan anak-anaknya, siapkan tembaga yang dipanaskan, dilelehkan, masukkan
suami dan anaknya, dan akhirnya Masitoh kalau sampai tidak mau menyembah aku lagi. Suami dipanggil dan anaknya, ayo tak goreng lo bojomu, duduk nggak minyak lo rek, nggak tembaga yang diobong lo. Kemudian Robbi wa rabbuka Allah, Tuhanku Tuhanmu adalah Allah, cemplung digoreng bojone. Nangis bojone digoreng, ya Allah. Tapi pikirannya masih toh bojo hilang sih iso golek mana ya Allah. Terus nangis masih toh. Sekarang gimana? Nyembah aku? Enggak. Anakmu lanang, monggo anak lanang itu dicemplung, nangis anak lanang wis digedhekno, disusoni, di sekolah no, tahu-tahu digoreng. Yang terakhir anaknya kecil, sing umur 2 wulan, ayo saiki gilirane anakmu 2 wulan, tak goreng pisan. Mulai si Masitoh gentar hatinya sambil beringinan, wis tak ngakui Fir'aun di lisan adalah Tuhan, hati tapi tetap menyembah kepada Allah. Kok subhanallah anak iki ngomong, ya ummah qoi wala tataqasi fa innaki alal haq. Ibu wis gak usah mundur, sing teger, ketahuilah bahwa kau dalam kebenaran. Langsung Masitoh berkata kepada Fir'aun, Fir'aun, iya, wis aku tuh kau harus mundur iki. Robbi wa rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu adalah Allah. Digoreng anaknya, nangis, terakhir digoreng Masitoh. Subhanallah, Masitoh niki bojone digoreng, anaknya digoreng, dikongkon murtad gak gelem. Nek zaman saiki wis gak usah anak bojo digoreng, Indomie digoreng murtad. Gini apa nggih? Sekolah digratisi murtad. Oleh jodoh wong non muslim murtad. Apa ini hadirin, imane wong wedok zaman saiki gak koyok Masitoh. Masitoh bojone digoreng, anaknya digoreng, tetep Islam sampai mati. Ana saiki wedok-wedok iki ya Allah digiur ambek non muslim ono duit titik, wis ayo rabi beda agama gak apa-apa. Lek perlu murtad gak apa-apa, sing penting oleh lanang ganteng, oleh wong lanang sugih. Innalillahi wa inna ilaihi. Hadirin, tidak ada yang lebih mahal dari Islam dan iman. Saking larangi korban berkorban Masitoh sampai seperti itu. Pelajaran wong wedok zaman saiki ojo niru artis rabi mbek iki murtad engko wis pegatan balik maneh. Agama digawe dulinan. Ya isiku sing didolakno anak kula kali sampean dengan dalil emansipasi, dengan dalil kebebasan, dengan dalil macem-macem. Dalil opo sing garai wong murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo hati-hati. Masitoh mengajarkan tetap Islam, tetap iman sampai mati husnul khotimah. Tolong bapak-bapak iki lho, wasiatono anakmu. Nah, nek aku sedo sampai metu teko agama Islam. Plus ditambahi wonten tambahane. Napa? Nek sampai aku mati, ojo sampai metu teko agama Islam, ojo sampai metu teko Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan sampai keluar dari agama Allah Subhanahu. Niki jamaah iki zaman sakniki mau macam-macam lho aliran. Wonten aliran sing celono kedawan mlebu neraka. Wonten aliran sing zina lek seneng padha senenge halal. Kanan ngananen ngiri-ngirian, sing siji halal kabeh sampai zina ya halal. Sing siji haram kabeh sampai celono kedawan mlebu neraka. Lah niki zaman seperti ini bahaya. Mesti kita betul-betul perhatikan akidah anak-anak kita. Ojo terus lek sampai ate mati sik tolong nak yo. Opo omaku jo sampai didol. Sing dipikir omah tuku nak pertahankan ka agamane, ka imane, dunyane nomor 1. Naudzubillah min. Masitoh mengajarkan bagaimana kita menjaga iman sampai Islam dibawa mati husnul khotimah. Terakhir hadirin niki kasih kata ini. Oh, diceritakno kabeh sak jam durung entek. Tapi saya singkat terakhir mawon. Niki sing penting-penting.
Kanjeng Nabi ningali wonten kolam renang isine niku darah dan nanah. Wonge kelelep mari ngono lek pas mangap dibalangi watu neraka. Wah, mlebu nang kene cangkem mlaku kok wobong awake kedelep hidup lagi terus. Kanjeng Nabi tanglet sapa umatmu? Salahe apa? Akilur riba sing doyan mangan riba. Umatmu doyan mangan riba, doyan ngeribakno, seneng rentenir atau dadi rentenir. Riba niku dawuh Gusti Allah ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, sing halal jual beli. Riba niku haram. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Barokah kalau sedekah, riba itu menghancurkan keberkahan. Hadirin, zaman biyen riba niku singitan, rentenir gak enak ketok wong sungkan. Zaman sakniki rentenir gak izin sampai di ngarep omahe ditulisi butuh uang, jaminan BPKB, proses cepat masuk neraka. Kata apa kata? Riba, wong nyile 1 juta dibalikno 1 juta 200 niku riba. Nah ini sekarang orang melakukan hal tersebut karena apa? Kepingin kaya. STN BPKB di sekolah sertifikat di sekolah nyile duit, gue kadang gak iso bayar ajur, gak malah sugih malah Pak, wong sugih ku durung tentu enak uripe, wong melarat durung tentu sengsara umum. Kathah wong sugih Pak, sugih duwike sak penyakite. Wonten wong melarat Pak, melarat sak penyakite, alhamdulillah. Uripe enak gak stres, tapi wong sugih kadang-kadang terhantui banyak masalah dan penyakit, uripe stres, turuwe gak iso. Teng Surabaya niki kula gada rencang, bos gajine 20 juta saulan. Tapi lek bengi gak iso turu, pikiran akeh sembarang kali, kena penyakit gak iso turu, jam 2:30 baru turu, subuh baru tangi awak gak enak, wis uripe gak enak, saaken. Kula kali sampeyan gak yo gaji 20 yo gak, 6 juta yo gak, pas-pasan yo 2 juta 3 juta, tapi turune nikmat, pengajiannya kadang yo turu. Apa meneh wis kena tahlilan, afdhalu dzikri fa'lam annahu la. Ngoleh wis kreseki perkataan teko, alhamdulillah, tangi. Wis aja diamuk sing koyo ngono iku baro. Wonten pengajian kok ngaji jo turu wis jarno iki alhamdulillah. Sapa wong sugih kadang gak iso turu. Iki numpak sepeda motor lho keturun. Ngaji yo keturun. Sembayang Jumat yo kadang gak tangi. Bayangno hadirin. Wonten sing montore Alphard gak iso turu, udunen 12 tahun gak waras-waras. Numpak becak nggih keturun, alhamdulillah. Sugih gak iso mangan apa-apa, dikei kacang moh asam aurat. Dikei daging moh kolesterol, dikei iki moh keweden aire mangane sego mbek ndoko. Sing melarat kadang-kadang pas-pasan, dikei sate yo dipangan, dikei gulai yo dipangan, jeroan yo disikat. Sate ini kadang-kadang sak sunduke yo entek. Yo gak loro yo alhamdulillah. Wis hadirin. Sing syukur, ojo goro-goro dibikin tonggo sugih, tonggo kepingin, akhirnya nyekolakno BPKB, nyekolakno iki tambah gak karu-karuan. Sing nerimo sing qanaah. Kerja tapi sing halal. Nek gak barokah, kula ngapunten nggih. Kula niki mulai pejabat wong sugih niku curhat kathah teng kula. Pelajaran buat diri saya, masamu pejabat gubernur, kemudian bupati, terus uripe gak akeh masalah. Kadang-kadang lu stres, ketemu KPK kayak ketemu malaikat Israel. Nggih. Uripe keweden, uripe gak enak. Lu sampean iki alhamdulillah ketemu sapa Mas yo ketemu malaikat Israil sik mesem. Wong-wong keweden, uripe wedi. Ketok-etok dikawal, ketok-etok belum tentu. Wong sugih montore apik durung tentu seneng uripe. Kita diberi oleh Allah kenikmatan yang dia justru menginginkannya.
Makanya sebagai sing penting ojo tamak, ojo serakah. Sing ono niku dinikmati, insya Allah barokah. Amin Allahumma. Kemudian Isra Mi'raj tadi ini sampai ke Sidratul Muntaha, perintah sholat 5 waktu, dan kemudian alhamdulillah sampai detik ini kita lakukan. Tolong dijogo sholat tinggi. Amanat kula lewis Isra Mi'raj niki ngelingno sholat, anak-anak sampean amanat sampean ahli ibadah, ahli qiyamul lail, anakmu gak sembahyang tetap sampean disiksa. Kula pun ngelingno tidak boleh, harus tetap dijaga. Istri dan suami harus sholat. Suami Anda nggak sholat, laporno. Ini kiai Pak Habib iki bojo gak sholat, nggak boleh. Harus terus diingatkan. Istri nggak sholat ngono. Pak, lek sampean bojomu nggak sembahyang terus sampean ngomong penting aku lak wis ngelingno, nggak bisa. Ini namanya wilayah. Sampean kudu ngelingno. Nek sampai katanya fuqaha boleh dicerai kalau istri itu sampai nggak mau diajak sholat. Kenapa tanggung jawabnya suami? Makanya monggo hadirin, kula elingno salat, karena salat imaduddin. Ini tiange agama, nek sing kepengin negakno agama negakno salat, sing ninggalno salat ngancurno agama. Mugi-mugi Allah maringi kula lan panjenengan istiqomah. Sehat wal afiat, urip barokah, dawa umur, diparingi istri solehah, suami ingkang soleh, anak-anak soleh solehah, dan mugi-mugi kula lan panjenengan angsal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan kau cabut Islam dari hati kami dan keluarga kami, turunan kami sampai yaumil qiyamah ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkat peringatan Isra dan Mi'raj, kabulkan semua hajat kami ya Rabb. Paringi gampang urusan kami ya Allah. Dan berilah kepada kami rahmat serta berkah darimu berkat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.